বোঝার আগেই ভারী বুটের শব্দ, ভিক্টোরিয়ার মাঠে সাউথ গেট দিয়ে ঢুকলো সেনা, বাইরে পজিশন নিল সিআইএসএফ, ভেতর থেকে বাইরের কন্ট্রোল ওয়াকি টকিতে খবর এলো এক ভিআইপি প্রাতঃভ্রমণকারীকে ঘিরে ফেলেছে 8 জঙ্গি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো অপারেশন। সকাল 9:30 থেকে 10টা, আধ ঘন্টার রুদ্ধশ্বাস অপারেশন। তারপর নিউট্রালাইজেশন করা হলো সব জঙ্গিকে। নাছোড় 2 জঙ্গি একটি শ্বেত পাথরের মূর্তির আড়ালে তখনও এমন ভাবে লুকিয়ে যেখানে পৌঁছানো যাচ্ছিল না। সাপের মতো মাটি কামড়ে এগিয়ে গেলেন 2 সেনা জওয়ান। অবশেষে তাকেও নতি স্বীকারে বাধ্য করা হলো। তবে গোটা ব্যাপারটাই ছিল একটা মক ড্রিল বা মহড়া। সেই খবরে ফিরল স্বস্তি। আর্মি, নেভি এবং সিআইএসএফ যৌথভাবে চালালো এক মক ড্রিল বা মহড়া। ड्यूरिंग सी विजिल एक्सरसाइज टेक्निकल के कुछ लोग विक्टोरिया मेमोरियल में आ गए थे। उन्होंने वीआईपी को होस्टेज किया था। खबर मिलते ही तुरंत इंडियन नेवी ने कोऑर्डिनेशन के साथ सीआईएसएफ, क्यूआरटी और इंडियन आर्मी के स्नाइपर के साथ यहाँ पे एक्टिवेट हुए और 3 घंटे के अंदर सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेटर्स को पकड़ लिया एंड वीआईपी को रिहा करवा दिया। एक्सरसाइज का फेज था जिसमें प्रॉपर ड्रिल किया गया सारी एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन देखने के लिए एंड इंटर सर्विसेज, इंटर एजेंसीज कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन सारे एस्पेक्ट्स चेक करने के लिए, जो कि एक सक्सेसफुल रहा। थैंक यू।